जन्मदिन समस्ते कौन करती आनंद उत्सव करती भल खाइबे जन्मदिन आउ लोकंकर सहभागितार जन्मदिन को प्रतिपालन करते केक कटा जाए आ विभिन्न आनंद उत्सव सब करा जाए आउ ए जगार हेरोद राजांकर विषय आमे पढ़ी अच्छु। हेरोद कौन करे जड़े राजा अटंती तांकर जन्मदिन पालन कले आउ सेही जन्मदिन रे गोटे विराट गोटे घटना घटिला आ से जन्मदिन आनंद हुए तो जड़े निश्चय जड़े बा दी जण से आनंदित बाकी समस्ते दुखरे परिपूर्ण है जन्मदिन आउ जन्मदिन प्रतिपालन करवाटा बहुत कम बाइबिल कहे आम को आउ ए जगार हेरोद राजा जेतेबेले जन्मदिन को आउ से आयोजन कले प्रतिपालन करवाते उत्सव करने निमंते बा बंधु मान सहित समस्त सहित मिलित हो आनंद करने निमंते आयोजन करियछंती सेतेबेले प्रतिकूल गोटे विषय घटना घटिला आ से चाहूले तांकर जो आनंद से आनंद आउ निश्चय आहुरी बढ़ू एटा चाहूले किंतु से आनंद दुखरे परिणत है। मोर प्रिय माने आमे ये जगह देखा पाओ 18 पद मु पढ़ाते चाहे कारण जोहन हेरोद को कहूले आपणा भाईर भाषा को रखा आपणकर विधि संगत नुह। जोहन गोटे आदेश दौले आमे कहानी समस्ते जाचु से कहानी को कहूना जोहन सत्य सपक्ष ठिया हेबार जड़े व्यक्ति अटंती आमे समस्ते जोहन विषय जाचु जोहनकर जन्म आउ संपूर्ण भिन्न अटे किए म्यूट करी नहांती दया करी म्यूट कर दिंतु डिस्टर्ब होची। जोहनकर जन्म अद्भुत भाव में होता परमेश्वर इच्छा अनुसार होता आम समस्ते जाचु आउ जेतेबेले जोहन जन्म ग्रहण कले आ जन्म ग्रहण परे मध्य से पिता माता सांगरे रही नहांती से प्रांतर बास कले अर्थात से केवल परमेश्वर उपस्थिति रहिबा निमंते सर्वदा इच्छा करुथिले आ से कौन खाउथिले वनमधु एवं पंगपाल जहा गाँव रे निजर घरे मिले नाही। वनमधु तो मिल जीव महू मिल जीव किंतु पंगपाल निजर गृह रे थिले मिलिबो नाही ता कोठी मिलिबो प्रांतर रे बा जंगल रे ताहा मिलिबो आउ सेही जगारे जोहन कौन करुथिले आउ से प्रांतर रे रही आमे जो खाद्य खाऊसु बा से समय तांकर पिता माता तांकर प्रिय सर माने जो प्रकार खाद्य खाऊथिले सेही प्रकार से खाद्य खाऊ नथिले जेहेतु से प्रांतर रे बास करुथिले आ प्रांतर रे वनमधु एवं पंगपाल मिलुथिला ताहा से खाउथिले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आउ से गोटे विषय घोषणा करुथिले मन परिवर्तन करिवार विषय मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट परमेश्वर सहित तांकर घनिष्ठता थिला सर्वदा प्रभु जीशु जे प्रकार सर्वदा पितांकर इच्छा अनुसार कार्य करुथिले ठीक से ही परी जोहन मध्य पितांकर इच्छा अनुसार कार्य करिबा निमंते से सत चेष्टा करुथिले आउ जेतेबेले से
वाक्य प्रचार करुअछंती तांकर प्रचार मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट एही गोटे गोटे सेंटेंस गोटे वाक्य तांकर होची वाक्य प्रचार अलगा वाक्य से कहू नथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ से जेतेबेले वाक्य प्रचार करुथिले अनेक लोक माने तांको निकट को आसुथिले आ प्रभु जीशुଙ୍କର विषय से जेताले कहूथिले विश्वास करुथिले आ से बाप्तिजित मध्य हेउथिले लोक माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाप्तिजित मध्य हेउथिले किंतु आमे ए जगह देखु जेतेबेले से सत्यर सपक्षरे थिले मु जो 18 पद अध्ययन करी सेई जगह से गोटे भूल विषय को जणे देले जे तुमे कोन करूछ गोटे पाप करूछ आ एई पाप तुमे कर नाही एही भूल को तुमे छाड़ी दियो एटे परमेश्वर चाहती नाही आ जेते बेले से जोहन हेरोदन को कहिले आउ एई समस्त परमेश्वर इच्छा नुह बा आपणकर विधि संगत नुह नीति नियम नुह एटा परमेश्वर इच्छा नुह व्यभिचार ठारू तुम्हें रक्षा प्राप्त हुआ तुम्हें पलायन कर निजक पृथक कर पवित्र कर बोली जेते बेले से कहूछंती आउ सेही समय 19 पद लिखा जाए से हेरोदिया तांको प्रति ईर्षान्वित होई तांको बध करिबा निमंते इच्छा करुथिले मात्र पारु नथिले हेरोदिया ए समस्त विषय सुनी जोहन जे तांकर पाप को आउ आंगुली देखे कहू अछंती एटा पाप करूछ आउ ए समस्त पाप छाड़ बोली कहूथिबार से जानी जोहन को से ईर्षा कले जोहन को ईर्षा कले आउ तांकु मारी देवा निमंते से योजना कले गोटे प्लान कले आउ से ही प्लान से कि प्रकार थिले बोली लिखा जाए 20 पदरे कारण हेरोद जोहन को जड़े धार्मिक और पवित्र व्यक्ति जानी भय करुथिले हेरोद जोहन जे जड़े धार्मिक व्यक्ति एवं पवित्र व्यक्ति बोली जानी करी से भय करुथिले किंतु अन्य पक्षरे हेरोदिया जोहन को ईर्षा करुथिले रागुथिले से कौन कहले जे मते एतकी धन दियो बोली कहले जोहन मते बहुत बड़ गोटे बिल्डिंग करी दियो बोली कहले कौन मागिले से किछि मागी नांती सत्यर सपक्षरे ठिया हेले परमेश्वर सपक्षरे ठिया हेले पवित्रतार सपक्षरे कथा कहिले आउ जेते बेले पवित्रता अर्थात प्रभुंकर सपक्षरे धार्मिकतार सपक्षरे पवित्रतार सपक्षरे से कथा कहूछंती पाप को देखाई दे अछंती सही समय रे आउ हेरोदिया तांको बध करिबा निमंते इच्छा कला मोर प्रिय माने आमे देखु आज मध्य जो मान को आपण माने कहिबे एटा आपण भूल करछंती एटा आपण ठीक करू नहंती आपण संशोधित होंतु जदि आपण कहिबे जदि जने कहे ताहेले से व्यक्ति कौन करे तार प्रतिक्रिया ए प्रकार हुए से ईर्षा करे ई बेसी जानी जे बहुत बड़ बड़ भाषण ईर्षा करे केवल से दिन हेरोदिया ईर्षा कला जोहन को ताहा नुह आज मध्य परमेश्वर लोक मान को लोक माने कौन करुअछंती ईर्षा करुअछंती जेते बेले सत्य सपक्षरे कथा कहते एटा साधारण विषय अटे एटा साधारण विषय अटे जहा को भी आपण कहिबे
सत्य कथा कहिबे आपण से ग्रहण करिबो ना, से ईर्षा करिबा तापरे से बेसी जानि देछि तो आ कौन से चिंता कले हेरोदिया बौद्ध करने चिंता कले अर्थात आपणकर वाक्य को लोक मैंने तुच्छ ज्ञान करेंगे जो जगार अच्छा से जगार हटई देवा निमंते चेष्टा करेंगे नहिले आपण विरुद्ध रे षड़यंत्र सृष्टि करेंगे षड़यंत्र एक आउ प्लानिंग करेंगे से माने कि प्रकार आम तांको निंदित करूँ केतेबेले कहीं कले जहन कि पाप कले ना जहन सत्य सपक्ष ठिया हेबा द्वारा पाप को देखई देबा द्वारा जहन को बध करवाते प्लानिंग चलेला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज मो गोटे वाक्य शुणुली जे आज प्रभुंकर लोक मैंने कहीं निंदित होती कहीं सबु जगार जे समस्ते भूल करी निंदित होती ताहा न तार पछरे गोटे रहस्य रही सत्यता को जेतेबेले जने घोषणा करे सही समय मिथ्या सही समय पाप आउ संभाली पारे नाए तार विरुद्ध रे गोटे योजना करिवार आरंभ करे ताकू हत्या करवाते अर्थात सत्य को हत्या करने निमंते लोक माने चेष्टा करुछन। मो कहबा निमंते चाहे जदि सत्य को हत्या करा जाए ताहेले कोन हबो जगत रे दुईटी विषय रही मिथ्या एवं सत्य जदि सत्य को हत्या करा जाए ताहेले किए रहिबो केवल मिथ्या रहिबो आ सत्यता रहिबो एटा लोक माने चिंता करुछंती आ से दिन हेरोदिया सेटा चिंता करा मो जो पाप करूसी आउ ये केवल मोर विरुद्ध रे ठिया होची आ या को जदि मो शेष कर देबी या को जदि मो शेष कर देबी ताहेले आउ केही मते अंगुली निर्देश करिवे नाही केही मते दोषारोप करिवे नाही मोर पाप को केही कहिवे नाही बोली से कहले। आज आपण माने देखुछंती खबर कागज रे संवाद मानकरे न्यूज सबू जागारे ए समस्त पाप आउ हत्या बेविचार आउ हत्या कम नहीं जगत रे बढ़ी बढ़ी चले प्रतिदिन यही संवाद पेपर निश्चय ताहा स्थान पाउछि प्रतिदिन कारण कौन कारण केही सत्यता को ग्रहण करने इच्छा करू नाहांती मिथ्या को धरी बा पाप सहित आउ साली से पाप सहित हाथ मिले समस्ते आगो को बढ़िबांते इच्छा करू अछंती। हेरोदिया के थिले साधारण जड़े महिला नुह साधारण जड़े महिला नुह से किंतु से मध्य पापरे भ्रष्ट होछि। अन्य पक्षरे कहबा गले जेतेबेले हेरोदेकुस तांकर पाप विषय कहा जाउछि से भय करूछि से परमेश्वर दास को अर्थात जहन जे जन धार्मिक व्यक्ति पवित्र व्यक्ति बोली जानी से भय करुथिला किंतु हेरोदिया अर्थात तांकर भाउज से उल्टिया कथा तांकर भाईर स्त्री से उल्टा कथा चिंता करुछि से भय करू ना ना परमेश्वर को भय करुछि ना जहन को भय करुछि ना अन्य कौन सी व्यक्ति मार्ग को भय करुछि कहा को भय करू ना से अर्थात जहन को जन धार्मिक व्यक्ति मध्य बोली से मानु नथिला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मोर प्रिय माने आमे समस्ते जानू आउ दाऊद को जेतेबेले
आ साउल मारिबा को गोड़ेला प्रांतर को से गले गुंफा मध्य लुचिले आउ बहुत कष्टपूर्ण बहुत समस्यापूर्ण यात्रा मध्य से रहिले लुचिबा निमंते साउल ठारू आउ ए प्रकार है परमेश्वर गोटे दिन कौन कले आ प्रथमे दाऊद लुचिंट से जो गुंफारे से ही गुंफा को आसी साउल तांकर सामने लुचिले अर्थात दाऊद चाहिए तांको मारी दे थांते साउल को काहे मारिले नहीं काहे मारिले नहीं कारण से कहिले परमेश्वर अभिषिक्त व्यक्ति को मो स्पर्श करी नहीं कारण कौन वाक्य लिखा जाए परमेश्वर अभिषिक्त व्यक्ति मान को जो माने स्पर्श करेंगे से माने कौन हे अभिशप्त हेबे एमाने तहिर दंड भोग करेंगे सही विषय दाऊद भल कर जानी आउ साउल को मारिले नहीं कारण परमेश्वर अभिषिक्त व्यक्ति माने किए अटंती दास माने किए अटंती दास माने परमेश्वर दूत बोली लिखा जाए अर्थात तांकर तरफ परमेश्वर तरफ प्रभु जीशु तरफ रु आसीथिबार व्यक्ति अटंती से माने निजे निजे आसीथिबार व्यक्ति नुहंती अभिषिक्त कहले कौन ठीक मन दे आमे सुनिबा अभिषिक्त कहले जड़े जदि गोटे गोटे पुआ बा गोटे झील गोटे टीचर अच्छी दीदी आपणकर म्यूट कर दो तो मोबाइल टे म्यूट कर दो पदमपुर दीदी मोबाइल के म्यूट टे कर दो अच्छा म्यूट करी देली के बंद हे गला हेती वाला नहीं खाली म्यूट कले नहीं बंद हे से लाल बटन रो पाखटा गेला लाल बटन रो पाखटा के टिके छी दो पाखटा के खाली गाण कहतली हां गोटे टीचर अच्छे हाई स्कूल टीचर बा गोटे हेडमास्टर अछती हेडमास्टर गोटे व्यक्ति अटंती हाँ कि नहीं गोटे व्यक्ति अटंती हेडमास्टर किंतु कहीं तांको भय करा जाए टीचर माने मध्य भय करेंगे स्टूडेंट माने मध्य भय करते तार अर्थ कौन से हेडमास्टर गोटे पावर तांका गोटे पोजिशन अच्छे पोजिशन रे से हेडमास्टर अटंती तांको गवर्नमेंट कौन करुची गोटे आमे जो बाइबल रो भाषा रे कहूछु अभिषेक जे प्रकार कहूछु ठीक से ही परी से माने गोटे साधारण टीचर नुहंती गोटे साधारण व्यक्ति नुहंती जदियो तार ना साधु हे पारे जदियो तार ना मोहन हे पारे जहाँ भी हो जदियो से साधारण व्यक्ति किंतु गोटे आउ कौन करिछि से गोटे तार योग्यता भिन्न अटे सरकार तांको गोटे योग्यता देइछंती सरकार ठारू से पाई अछि से कहा जाउछि हेडमास्टर हेडमास्टर जनकर नाम नुह किंतु तार योग्यता सेटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सरकार ठारू पाई थिबार गोटे योग्यता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ठीक से ही परी अभिषिक्त व्यक्ति कहले साउल जड़े साधारण मनुष्य गोटे राजा थिले किंतु साउल परमेश्वरंकर दास सामुएल को द्वारा से अभिषेक पाई को अभिषेक तैलर अभिषेक जहाँ परमेश्वर चाहती परमेश्वर जेतेबेले तांको कहिले सेतेबेले से तैल रे सामुएल साउल को अभिषेक कले हाँ तो ना साउल को अभिषेक कले अर्थात से एबे जड़े साधारण राजा नुहंती से अभिषेक राजा अटंती प्रेज द लॉर्ड कहार द्वारा से योग्यता पाइले परमेश्वर द्वारा ठीक से ही परी
ସେହି ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ କହିଲି। ଯୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେହି ଅଭିଷେକ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଭିଷେକ ହେଇଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋହନ ସାଧାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ ନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିବାର ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଆମେ ଏ କାହାଣୀ ତ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସେ କ'ଣ କଲା? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସେ ନୃତ୍ୟରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ହେରୋଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁ ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଦେବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲା? ତାର ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ତାର ମା ପାଖକୁ ସେ ଝିଅ ଗଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। କିଛି ଡିସିଜନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମା ବା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ଏବେ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି ବାପାକୁ। ଏବେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ହେରୋଦିଆ। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଯୋହନ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସେଇ ପରିବାରରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କାହାର ମାଧ୍ୟମରେ? ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟିଏ ମାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ହେରୋଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଦିଓ ଆଉ ଯୋହନଙ୍କୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଣାଗଲା, ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମକୁ? ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଯେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଦାନ କଲେ। ସବୁ କିଛି। ହୁଏତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହଁ, ମୁଇଁ ଭିକ୍ ପଛେ ମାଗମି ବୁଆ, ମୋର୍ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଥଉ, ମୁଇଁ ଭିକ୍ ମାଗି କରି ପଛେ ତାହାକୁ ପୋଷମି। କହିସନ୍ କି ନି? ମୁଇଁ ଭିକ୍ ମାଗି କରି ପଛେ ପୋଷମି, ମୋର୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପଛେ ଯାଉ, ମୋର୍ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପଛେ ଯାଉ, ମୋର୍ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଥଉ। ତାର ଅର୍ଥ କାଣା? ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଉ ପିତା ମାତାର ଗୋଟିଏ ସବୁ କିଛି, ପିତାମାତାର ସବୁ କିଛି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କଲେ, ଆଉ କିଛି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ପାଇଁ ସେ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତା ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ମମତା ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବେ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ନରକକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା।
ସେହି ପଥରୁ ଫେରାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପଥ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ, ନିଜର ପିତାମାତା ଠାରୁ, ନିଜର ଭଗ୍ନୀ ଠାରୁ, ନିଜର ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଯାଇ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଛୁ? କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଛୁ? ଆଜି ମୋର୍ ପୁଅ ଏନ୍ତା ହେଲା, ମୋର୍ ଝିଅ ଏନ୍ତା ହେଲା, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ ଉପାସନା ବି ନେଇଛେ ବୋଲି ଆମେ କହିସୁଁ, ହଁ କି नहीं? କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ, କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ ନା ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 6:33, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକତା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିନା ଜଗତରେ କେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣାଯାଇଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ ଧାର୍ମିକତାର କର୍ମ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସତ୍ୟକୁ କହୁଛୁ, ବା ଜଣକୁ କହୁଛୁ ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ସେ ସତ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ହେରୋଦିଆ ଜହନକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜହନ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯାହା ଧାର୍ମିକତା ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପାପ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପାପ ବୋଲି। ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପଚାରୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ କର୍ମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ କର୍ମକୁ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଶିଖାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଧାର୍ମିକତାର ପଥକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛୁ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ, ପବିତ୍ରତାର ପଥରେ ଚାଲୁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ଠିଆ ହେଉ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜର ଲୋକମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକମାନେ କାଣ କରିବେ? ଇ ସତ୍ କହୁଛେ ବୋଲିକି ତାର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯିବ
बहुत जगार से देखी जिते पचरा से कहे मो निजर लोग ना से मुझे एंता कहे निजर लोग जे मिछ कथार सपक्ष मिथ्यार सपक्ष ठिया हूँ ना जेहेतु आपण मैंने मु